अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाइनिंग ग्रुप में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी दिनों से गौर कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च किया मगर मुझे ये तरीका नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब मुझे मिल गया, तो इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दूँ। तरीका वो सॉफ्टवेयर क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से आप जिसमें आप नेटवर्किंग करते हैं कंप्यूटर्स पे, तो उस पर आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं। जिस तरह आप टेक्स्ट चैट कर सकते हैं विंडो एक्सपी में, वैसे ही विदाउट सॉफ्टवेयर के आप चैटिंग कर सकते हैं। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर की मदद से हम जितने भी हमारी लैब में कंप्यूटर होंगे उनके आईपीज़ पे हम एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, और जिसे हम फ़ोन कॉल कहते हैं आम तौर पर हम किसी मोबाइल नंबर पे नहीं कर सकते, किसी और तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर की आईडी पे, किसी आईडी वगैरह पे नहीं कर सकते। तो इससे सिर्फ हम कंप्यूटर के आईपी पे हम कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं। और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम वाईफाई के ज़रिए कनेक्टेड हैं, वाईफाई के ज़रिए हमने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, तो उसकी रेंज के ऊपर है कि उसकी रेंज कितनी है। और अगर हमने जो वायर के ज़रिए से एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वो भी उसके ऊपर ही है कि हमारी वायर जो है वो कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक कितना बड़ा हमारा नेटवर्क है। इसकी रेंज का कोई मसला नहीं है अगर आप वायर के ज़रिए से हैं। तो अगर आप वाईफाई के ज़रिए से कनेक्ट हैं तो वो वाईफाई का मसला वो ज़रूर होगा, वो वाईफाई के सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी कितनी रेंज है। क्योंकि रेंज का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मसला रेंज का होता है। सर हम कहाँ तक कॉल कर सकते हैं, क्या हम बाहर कॉल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बाहर भी कॉल कर सकते हैं, मगर उसकी शर्त यह है कि आपके पास भी इंटरनेट होना चाहिए, और आगे वाले जो रिसीव करने वाला है कॉल, उसके पास भी इंटरनेट होना ज़रूरी है। वो इसलिए है कि आप वायर के ज़रिए से, ज़ाहिर सी बात है कि अगर 10, 20 या 50 किलोमीटर के फासले पर या किसी और मुल्क में आप कॉल करना चाहते हैं, तो वहाँ तक आप वायर तो नहीं लेकर जा सकते। तो उसके लिए आप बिल्कुल आसान हल है, उसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। अगर आप छोटा आपका नेटवर्क है, आपने एक ऑफिस में इस्तेमाल करना है, कोई इदारा है आपका जिसमें आपके कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उन पर आप कॉल कर सकते हैं बग़ैर इंटरनेट के। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको ये गूगल में से ना मिले सॉफ्टवेयर, तो आप ये हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर लें, शाइनिंग ग्रुप से। तो इसका लिंक हमारी वीडियो के नीचे आप देख लें, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा हमारे ब्लॉग का। तो आप वहाँ पे जाएं, आपको बिल्कुल आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ना तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ डाउनलोड करें, और वो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करें। और हमारे ब्लॉग पे और भी सॉफ्टवेयर के लिए आप उसे विज़िट कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे वहाँ से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। हमने वो ब्लॉग बनाया ही सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के लिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पे, ये होता है कि हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से हम आपको बताते हैं, तो आप कि गूगल में सर्च करते रहते हैं, अमूमन आपको सॉफ्टवेयर ही नहीं मिल रहा होता। तो वो ट्रेनिंग आपके लिए तो बेकार है ना, जो आपने देखी है वो ट्यूटोरियल किसी काम का नहीं है आपके लिए जो आपने देखा। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम अपने सॉफ्टवेयर जो हैं जिनके हवाले से हम आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आप हमारे ब्लॉग से भी उन्हें हासिल कर सकते हैं, वहाँ से भी जाकर आप उन्हें हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारी वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। जो हमारे चैनल में है वही हम वीडियो आपको हमारे ब्लॉग पे भी मिल जाएंगी। जिस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे, उस सॉफ्टवेयर के साथ ही उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। तो आप ज़रूर हमारे ब्लॉग को विज़िट करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि ब्लॉग को भी विज़िट करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसे। जो वीडियो आपको पसंद आती है, जो नहीं पसंद आती, उसके बारे में हमें अपनी राय दें कि सर इसमें इस तरह से ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये आपने नहीं बताया, या फिर आप कुछ हमें बता सकते हैं, या आप नीचे कमेंट्स में हमें बता दें कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप उसके बारे में दोबारा से वीडियो बनाकर बताएं, या किसी और चीज़ के बारे में अगर आप चाहते हैं, मालूमात चाहते हैं, तो अगर हमें इल्म होगा तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएँ। कि ये कोई आपके लिए कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब इसे ज़रूर ही करें। कि हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको उसमें आपके काम की चीज़ मिलेगी, आप कि उससे फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने असल
اپنے سافٹ ویئر کی طرف. سافٹ ویئر کا نام ہے آئی پی فون. ٹھیک ہے جی, آئی پی فون ہے یہ. ہم نے سافٹ ویئر اوپن کر لیا. یہاں پہ اسے انسٹال کرنا چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے. تو ہم دو کمپیوٹر کو آپ کو نہیں دکھا سکتے, تو اس لیے ہم نے دوسرے کمپیوٹر کی جگہ پہ ورچوئل مشین انسٹال کی ہے. اس میں ونڈوز 7 ہے اور اس میں ہم نے یہ سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اپنے دوسرے کمپیوٹر کو ہم یہاں سے کال کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں یہاں سے کنیکٹ پہ کرنا پڑے گا. یہ ہمارا آئی پی ہے دوسرے کمپیوٹر کا. ٹھیک ہے جی, تو یہاں سے ہم اسے کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پورٹ ہے, اس کو ڈیفالٹ ہی رہنے دیں. یہاں سے اسے اوکے کریں. شاید ہمارا ابھی کنیکٹ نہیں ہے, تو اس لیے ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر کو. ہم اپنے سافٹ ویئر کو دوبارہ سے اوپن کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا نا, وہ کنیکٹ نہیں تھا اس وقت. یہاں پہ بھی ہم نے اپنے سافٹ ویئر کو اوپن کرنا ہے. ناٹ ریڈی فار انکمنگ کال. ابھی تک یہ تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے جی, یہ تو ہم نے ورچوئل مشین سے کال کی ہے. یہ ہماری ورچوئل مشین کا وہ ہے یعنی کہ, اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ یعنی کہ کال آ رہی ہے. یہاں سے ہم اسے ریسیو بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے دیکھیے, ہاں وہ کہہ رہا ہے ناٹ ریڈی فار انکمنگ کال. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے ہم یعنی کہ کال ریسیو نہیں کر سکتے اسے. وہ اس لیے کہ ہم تو خود یعنی کہ دوسرے کمپیوٹر پہ اپنے پہ کال کر رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا, وہ جس کو آپ نے کال کی ہے وہ اس وقت بیزی ہے, مصروف ہے, یعنی کہ وہ آپ کی کال ریسیو نہیں کر سکتا. تو ہم دوبارہ بھی اسے کر سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے, وہ دیکھیے جی دوبارہ سے کال آ رہی ہے. ہم یہاں سے اسے کاٹ دیتے ہیں یعنی کہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو وہی میسیج ملتا ہے. پھر وہ دوبارہ سے کرتا ہے کال. ٹھیک ہے, دیکھیے اب آپ یہاں سے ریسیو ہی سے کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی کال ریسیو ہو گئی, اور یہ دیکھیے ہم نے یہاں سے اسے بند کر دیا ہے دوبارہ سے. تو یہ تھا ہمارا یعنی کہ ایک ٹیوٹوریل. اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اسے, اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا. بہت کام کا سافٹ ویئر ہے یہ آپ کا, یعنی کہ کوئی عام اس طرح کا کوئی سافٹ ویئر یہ نہیں. اسے منیمائز کر دیں تو یہاں پہ اس کا آپشن ہے. جس وقت تک یہ سبز ہے یعنی کہ آپ کال ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو کال کر بھی سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ بہت کام کا سافٹ ویئر ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ آپ کے بہت کام کا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ یعنی کہ بہت سے کام لے سکتے ہیں, بہت آپ کے کام آ سکتا ہے. تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ سافٹ ویئر کیسا ہے, کس طرح کا ہے. یعنی کہ کسی قسم کی آپ کو دشواری ہو تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ تمام جو ہے نا وہ بتائیں گے آپ کو تمام چیزوں کا حل. یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی ٹیوٹوریل آپ بنا کر اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں, تو انشاءاللہ ہم وہ 1-2 دن کے اندر ہی آپ کو اپلوڈ کر دیں گے. صرف ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ہم نے شائننگ گروپ صرف نام نہیں رکھا کہ انشاءاللہ یہ گروپ بھی ہے ہمارا, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی اس میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. کافی سارے دوست نے ہم نے مل کر بنایا ہے. تو جس دوست کو جس چیز کا علم ہوتا ہے وہ ہم ایک دوسرے سے ویسے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں, اور انٹرنیٹ پہ بھی انشاءاللہ ہم اسے شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. ہمارے چینل میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی. اس کے لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ یعنی کہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, اور ویڈیوز کو یعنی کہ دیکھیں. آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا, اور اس سے یعنی کہ ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے یعنی کہ کتنے لوگ یعنی کہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتائے تو آپ بھی یعنی کہ کمنٹس میں نیچے ہمیں بتائیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور آپ سے بھی مشورہ لیں گے اس بارے میں. تو اب ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.